जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे आमर 4th MCM रे केउ सबु विषय आलोचना हेबो एवं कोन सबु गाइडलाइन रहिछि देखंतु। चिठीटी रहिछि डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन SCRT ओडिशा भुवनेश्वर रु लेटर नंबर 5960 डेट अछि 25/9/2025। तेणु यही चिठी आधार रे आपण माने देखि पारुछंती शेयरिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ 4th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग ये रही। तो आम ए देखा केउ सब विषय आलोचना हेब ये रही। देखंतु मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक अक्टोबर 2025। प्रथमे आम देखा कार्यसूची कौन रही MCM रो देखि पारुछंती आपण माने। क्रमिक संख्या विषय वस्तु समय अवधि प्रथमे हेब स्वागत एवं कार्यसूचीर सूचना प्रदान जहाँकि 10टा रु 10:15 रही। 2 नंबर अच्छी पूर्व बैठकर विषय वस्तुर आलोचना 10:15 रु 10:30। 3 नंबर अक्टोबर मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पाई जहाँकि 10:30 रु 10:50। श्रेणी परिचालना जहाँकि बहुश्रेणी पाई रही। भाषा और संख्या ज्ञान नमूना पाठटिका एवं शिक्षकों गतिविधि योजना एवं शिक्षकों द्वारा पाठटिका प्रस्तुति उपस्थापना 10:50 रु 1। तापरे रही मध्याह्न भोजन विरति। 5 नंबर रही विद्यालय परिदर्शन और आलोचना 2टा रु 2:30। शिक्षण सोपान रेजिस्टर 2:30 रु 2:45। विद्यालय स्तरीय पठन प्रोत्साहन अभियान पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा जहाँकि संपूर्ण रूपे नुआ रही। यह 2:45 रु 3टा पर्यंत आलोचना करा जिवो। बर्णाली कार्यक्रम यह भी नुआ रही 3टा रु 3:15। जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना जहाँकि 3:15 रु 3:45 पर्यंत रही। संक्षेपण रही 3:45 रु 4टा। तेणु आमे प्रथमे देखिबा स्वागत परे पूर्व बैठक विषय वस्तुर आलोचना जहाँकि 15 मिनिट पाई रही। सेठी कौन कौन करा जिवो सांग माने सेप्टेम्बर मासरे जो क्लस्टर स्तरीय बैठक होइथिला सेठी केउ सब विषय आलोचना करा जाइथिला यह विषय आलोचना करा जिवो एवं सेही विषय भितरु आपण माने निज निज विद्यालय रे ताकू आलोचना करिथिले ना नाही एवं सेही आलोचना भितरु आपण माने केउ सब विषय कार्यकारी करछंती आ किपरि कार्यकारी करिछंती एही विषय आलोचना हेबो। तापरे पूर्व बैठकर विषय वस्तु कौन थिला सांग माने देखंतु। सेप्टेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर थिला। पाठ टीका शिक्षकों गतिविधि योजना थिला। शिक्षकों द्वारा उपस्थापना थिला। विद्यालय परिदर्शन आलोचना शिक्षण सोपान रेजिस्टर निपुण सप्ताह एवं जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना थिला। तापरे वर्तमान देखिबा अक्टोबर मासर शैक्षिक कैलेंडर प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत कौन सबू रही। एठी सांग माने गोटे लिंक देइछि एही लिंक को टच कले आपण माने अक्टोबर मासर शैक्षिक कैलेंडर पाई जिबे। एठी देखुछंदी अक्टोबर मासर शैक्षिक कैलेंडर जहाँकि शिशु बाटिका रु तृतीय श्रेणी पर्यंत रही। भाषागत विकास बौद्धिक विकास सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास शिशु बाटिकार शारीरिक विकास कला सौंदर्यात्मक विकास आदि अक्टोबर मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिकार तृतीय श्रेणी पर्यंत प्रযোज्य। देखंतु एही जो शिशु बाटिकार तृतीय श्रेणी पर्यंत रही तार शिक्षण फलाफल कौन सबू अच्छी से विषय आलोचना हेबो। उभय भाषा गणित पाई केउ केउ शिक्षण फलाफल नहीं कि आपण माने बहुश्रेणी परिचालना सहजरे करि परिबे ता उपरे आलोचना करा जिवो। देखंतु ये रही मौलिक साक्षरता संख्या ज्ञान संपर्कित नमूना पाठटिका एवं शिक्षकों गतिविधि योजना जहाँकि 20+20 मिनिट पाई रही। मौलिक साक्षरता बहुश्रेणी पाई रही पाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी पाई एठी लिंक प्रदान करा जाइछि। सेहीपरि मौलिक संख्या ज्ञान बहुश्रेणी शिक्षादान पाई शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी पाई एवं एठी तार लिंक प्रदान करा जाइछि। आपण माने मो चैनल रे एही मौलिक साक्षरता संख्या ज्ञान रो डेमो लेसन प्लान टी को पाई परिबे। तापरे शिक्षक मानक द्वारा बहुश्रेणी पाठटिका एवं शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति एवं उपस्थापना पाई 90 मिनिट समय दियाजिबो। दल गठन कराजिबो। दलगत कार्य पाई 30 मिनिट रहिबो।
ଶିଶୁ ବାଟିକାର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2ଟି ଦଳ ଭାଷା ଏବଂ 2ଟି ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରିତ ପାଠଟିକା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନୁହଁ, ଇଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରିତ ପାଠଟିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ 15x4 ଯେହେତୁ 4ଟି ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏ, ମୋଟ 60 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ବହୁ ଶ୍ରେଣୀର ସଫଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସବୁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ଏହି ପରିଚାଳନାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବ, ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଠି ତାର ଲିଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତଳେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଭୌତିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେହି ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣେଇବେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରେଡ୍ 1, 2 ଏବଂ 3 ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟରର ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ, ସେହି ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କିପରି କରିବେ, ଭାଷା ଗଣିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଜଣ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ କିପରି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିବୁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଢ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଧାରିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଅତି ସହଜରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ପଠନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭିଯାନ ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ 2025ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଠନ ଅଭିଯାନ ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ପଠନ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଠକ କରିବା ଓ ନିୟମିତ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସର ବିକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ରୂପରେଖ ଦେଇଛି, ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ କିପରି କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ କିପରି କରିବେ, ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କିପରି କରିବେ, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କିପରି କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ 120 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆମର ରହିଛି, ସେଥି ଭିତରୁ 40 ମିନିଟ୍ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହିଛି ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଇ ପାରିବେ। କେଉଁ ଦିନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଶିଶୁ ସଭା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କିପରି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠାଗାର ଅବଧିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଶନିବାର ଶିଶୁ ସଭା ସମୟରେ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଶିଶୁ ସଭା ସମୟରେ ଏବଂ ପାଠାଗାର ଅବଧିରେ ଏବଂ ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କହିଛି, ସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯେଉଁବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଦିନ କରିବେ, କିପରି କରିବେ। ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ବିଷୟରେ ଏଠି କିଛି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 3ଟି ସ୍ତରରେ ଆମେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଠକ, 1 ଷ୍ଟାର ଦେଇଛି। ଏଠି ଶବ୍ଦ, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ବା ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ସହ ଚିତ୍ର ଥିବା ପୁସ୍ତକ ନେବେ। ସ୍ତର 2ଟା ରହିଲା ଆମର
पठन स्तर और बोधगम्यता को उन्नत पाई क्षुद्र वाक्य सह चित्र देबे। तापरे 3टी स्टार देखुछंती अधिक विषय वस्तु एवं कम चित्र थिबा पुस्तक पिलांको देबे। जदि शिक्षण सामग्री उपलब्ध नाही तेबे शिक्षक शिक्षयित्री माने शिक्षार्थी ताकू प्रस्तुत करने को पड़ो जहाँकि प्रारंभिक पाठकों निहाती आवश्यक रही है। जेहेतु से छोट छुआ अच्छा से स्तर को देखिकी आपण मैंने से पठन सामग्री प्रस्तुत करेंगे। देखु एठी पठन पाई किपरि सामग्री प्रस्तुत कर जहाँकि एक नमूना भाव में एठी आपण मैंने देखिपारुछंती। स्तर 1 पाई शिक्षण सामग्री प्रस्तुत बेले सरल वाक्य चित्र व्यवहार करने दि जाइए। एठी देखंतु चित्र पठन ये भी गोटे प्रकार पठन, तेणु सरल चित्र सरल सरल वाक्य प्रारंभिक स्तर पर आपण मैंने ये सब उपरे विशेष कर ध्यान देबे। तापरे शिक्षार्थी वर्गीकरण देइछे। शिक्षक शिक्षयित्री माने प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत शिक्षार्थी पठन स्तर मान निर्धारण करेंगे जहाँकि ओसेपा द्वारा प्रदान कर शिशु बाटिका श्रेणी पर मान निर्धारण हेब नाही। एठी आपण माने देखि पाले प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर 3टी स्तर, गोटे है प्रारंभिक पाठक, मध्यवर्ती पाठक, उन्नत पाठक। शिक्षक शिक्षयित्री प्रति शिक्षार्थी पाठक साथी बा जोड़ी मनोनीत करेंगे। तेणु यह कार्य जोड़ी भाव में हेब। मार्च 2026 पर्यंत यही पठन स्तर मासिक प्रगति ट्रैक करने ट्रैकर एवं साक्षरता मीटर व्यवहार करवा। एठी साक्षरता मीटर गोटे उदाहरण देछि देखंतु। एठी स्तर 1 जहाँकि प्रारंभिक पाठकों शब्द अक्षर पढ़ी पारुथुब। जो श्रेणी कथा ये द्वितीय श्रेणी पर करा जाइछि तांकर 11 जन पिला अछंती। स्तर 2 रे वाक्य पढ़ी पारुथुबा पिला जहाँकि 19 जन रहिछंती मध्यवर्ती पाठकों को कहुजिबो। स्तर 3 रे रहिले उन्नत पाठक से माने अनुच्छेद पढ़ी पारुथुबा एथि जिबे 6 जन शिक्षार्थी। एहीपरि भाव में आपण माने मध्य निजर श्रेणी पाई निज पिलांको आधार रे पठनर मानबिंदु गुड़ी को प्रस्तुत करेंगे। स्तर 1 पाई, स्तर 2 पाई, स्तर 3 पाई एवं क्यों पिला केते रहिछंती एठी जो साक्षरता मीटर देखिले सही आधार रे करिवे। देखंतु पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा पठन प्रोत्साहन अभियान एथि ये रही मासिक ट्रैकर। एठी आपण माने शिक्षार्थी नाम तळु तळ लिखिबे, पुस्तकर स्तर लिखिबे, पिलाटी केते समय पढ़िला लिखिबे, केते पृष्ठा पढ़ी पारला लिखिबे, तांकर पठन साथी नाम जेहेतु जोड़ी कार्य करेंगे एठी पठन साथी नाम लिखिबे। तापरे आपण शिक्षक शिक्षयित्री माने निज निजर मतामत देबे। भल प्रयास आपण माने मतामत देखिकी देबे। एहीपरि भाव में आपण एठी गोटे श्रेणी गोटे शिक्षार्थी नमूना देछि आपण माने प्रति श्रेणी पाई एहीपरि भाव में प्रस्तुत करेंगे। पठन प्रोत्साहन अभियान पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पर शिशु प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री एवं अन्य समस्त शिक्षक शिक्षयित्री दायित्व विषय में देछि। शिक्षक शिक्षयित्री माने स्तर अनुसार 3टी स्तर एवं श्रेणी अनुसार से सब प्रस्तुत करेंगे। एथि देखंतु देछि गोटे पॉइंट कंपोजिट विद्यालय अनुदानर सर्वाधिक 0.5% व्यवहार करें। तेणु यही पठन जो पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा कार्यक्रम पाई मध्य आपण कंपोजिट ग्रांट को व्यवहार करि पारिबे जहाँकि 0.5%। जदि किसी समस्या उपजुछि ताहले सीआरसीसी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एहा उपरे कहिबे। तापरे एठी सीआरसीसी को दायित्व मध्य देछि। सीआरसीसी कौन करिवे ना विद्यालय परिदर्शन करी कार्यक्रम ठीक रे चालुछि ना नहीं तदारख करिवे। तापरे आउ गोटे पॉइंट रहिला बर्णाली विषय रे मध्य आलोचना हेबो। मु बर्णाली रो गोटे छोटिया वीडियो अपलोड कर देबी। सेठी केउ केउ विषय रे आलोचना हेबो आपण माने ताहा जानि देबे। तापरे जिला क्लस्टर भित्तिक शैक्षिक आलोचना पाई 30 मिनिट रही। निज जिलार आवश्यकता दृष्टि देई जेकोसी विषय उपरे एठी आलोचना करा जिवो। आवश्यक स्थले प्रदर्शन करा जिवो मध्य। सीआरसीसी परिदर्शन करी श्रेणी परिचालना उपरे आलोचना करिवे। क्लस्टर स्तर रे जदि कौनसी गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र रही जाइए ताहले प्रधान शिक्षकों सह आलोचना करिवे एवं हार्डस्पॉट गुड़ी को
ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶେଷରେ ରହିଲା ସଂକ୍ଷେପଣ, ଯାହାକି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସିଆର୍ସିସି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।